वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात हुई थी पहले पार्ट में, आज उसका दूसरा पार्ट है। हमारे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं कहीं गया हुआ था इसलिए, तो वरना मैं अगले दिन ही पार्ट रिलीज़ करते थे क्योंकि सारा कुछ हो गया था। मेहनत बहुत लगती है। पीसी पे मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई, इसको सब कुछ रेडी था, बस थोड़ा सा मसरूफ़ी की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। आज टाइम मिला है तो मैं बैठा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब हज़रत नूह, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए इतने साल गुजर गए, उनकी कौम नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया, ए नूह, आपकी कौम में से जिसने ईमान लाना था वो ला चुका, अब कोई और शख्स ईमान नहीं लाएगा। अपनी हर धर्मी की वजह से इनके दिलों पर मेहर लग चुकी है, इसलिए अब आप इस कौम का गम ना खाएं और इनके ईमान ना लाने से परेशान ना हों। अब हम इस कौम पर पानी का अज़ाब भेजने वाले हैं, इसलिए आप एक कश्ती तैयार करें। इस कश्ती में आप अपने अहल वाइल को बिठाएं और जितने लोग आप पर ईमान ला चुके हैं उनको भी सवार करने, इनकी ज़रूरियात का सामान भी साथ ले लें ताकि तूफ़ान के वक्त सब इसमें सवार होकर निजात पा सकें। ये अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया था। ये है कश्ती का वाक़या। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो कश्ती का वाक़या लिखा हुआ है, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसलिए इतनी बड़े मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा क्योंकि सिर्फ एक मुख्तसर से वाक़े को समराइज़ करके आप लोग को पूरी कहानी की बता दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें कश्ती का वाक़या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म में एक कश्ती बनाई। फिर जब तूफ़ान की अलामत शुरू हो गई, यानी ज़मीन से पानी उबलने लगा, तो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया, आपने अहलो वाइल को कश्ती में सवार करा लें और इन लोगों को भी जो आप पर ईमान लाए और जो जानवर इंसानों की ज़रूरियात हैं, इनका एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन सब को कश्ती में बिठा लिया। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद बहुत ही कम थी। गोया 9.5 साल की मुसलसल तबलीग के बाद सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए थे। 950 साल बहुत मायने रखते हैं तबलीग करना। पहले ज़माने की जो ज़िंदगी होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी, लोग ऐसा कहते हैं। 950 साल उन्होंने तबलीग करी, तो सोचो उन लोग कितना अजर होगा। चलें दोबारा से अपनी बात पे आते हैं। सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए थे। वही के ज़रिए पहले ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था कि जितने लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा इनमें कोई ईमान लाने वाला नहीं बचा। अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, जो लोग आप पर ईमान नहीं लाते, इनकी वजह से आप परेशान ना हों, इनको पानी में तूफ़ान में गर्क कर दिया जाएगा। और ऐसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ की वजह से था जो आपने मांगी थी। इस दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप इन काफिरों में से कोई ज़मीन पर बसने वाला ना छोड़ें, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहें तो इनकी आइंदा नस्लें भी यूं ही सरकश और फाजिर होगी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। जब आपको कश्ती बनाने का हुक्म मिला, इस वक्त आप कश्ती बनाना जानते ही नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, आप कश्ती हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक बनाएं। हदीस में है कि जिब्राइल अमीन ने वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाया। आपने छाल की लकड़ी से कश्ती बनाई। तारीख़ की किताबों में ज़िक्र मिलता है कि इस कश्ती की लंबाई 300 गज़, चौड़ाई 50 गज़ और निचाई 30 गज़ थी। ये 3 मंजिला थी। 3 मंजिला कश्ती बहुत बड़ी होती है। इसमें रोशनदान भी बनाए गए थे जो आमने सामने खिलते थे। इस तरह जहाज़ बनाने का तरीका ख़ुद अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया। तब नबी में ज़िक्र मिलता है कि इंसान के लिए जितनी सुन्नतों की ज़रूरत थी, इन सब की इब्तिदाई बज़रिया वही किसी न किसी पैगंबर के ज़रिए अमल में आई। फिर ज़माने के साथ साथ इन ईजादात में तब्दीलियाँ की जाती रहीं।
اور ترقی یافتہ شکل دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کو زمین کی آباد کاری کے متعلق بتایا گیا۔ پیسے کی ایجاد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی سازی کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، آپ کی قوم پر پانی کا طوفان آئے گا، آپ اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے کشتی بناتے گئے۔ ان کی قوم کے سردار جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے، طوفان آنے والا ہے، اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتے اور کہتی، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کیا آپ خشک میں یہ کشتی چلائیں گے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آج تم لوگ میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کر لیا۔ جب ہمارا حکم آیا، یعنی اللہ کا حکم، تو تنور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض تفسیرات کے مطابق یہاں تنور سے مراد مین کے خطے ہو۔ یہاں پانی ابلنے لگا اور اس قوم پہ عذاب آ رہا تھا۔ وہ قوم ایک دم غرق ہو گئی وہاں پہ، اور جو ہے کہ سارا حضرت نوح علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر چکے تھے، اور وہیں پہ قوم کی پانی جو سیلاب آیا تھا اس میں ان کی قوم ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہم جو ہیں امت مسلمہ ہیں، ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی پچھلے گناہ ہو گئے ہیں ان کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو آگے آنے والے ان کی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، تو اور بھی کچھ بات کرنی تھی، جیسے کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے، میرا نام محمد زید ہے۔ تو اور میں جو ہوں چینل کا نام اس لیے چینج کیا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ اسلامک باتیں ختم ہو گئیں، اسلامک باتیں ختم نہیں ہوئیں، اسلامک باتیں چلتی رہیں گی، ساتھ میں اور بھی ٹاپکس آئیں گے۔ اور جو ابھی نیکسٹ ویڈیو کی ٹاپک آ رہی ہے وہ تھوڑا ہٹ کے، تو وہ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں خود ایک بچہ ہوں، تو یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہ جو ابھی نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے، جو کہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، اس پہ بہت ڈیٹیلڈ میں بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلڈ میں اس میں بات کروں، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں، تو پلیز چینل سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ لاؤں تو وہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا میں ڈیٹیلڈ لاؤں یا شارٹ ویڈیو لاؤں۔ اور یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، ہمیشہ سے کہتا ہوں شیئر زیادہ ضروری ہے، سبسکرائب تو ہے، سبسکرائب تو ہوتا رہے گا، لیکن شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئکن کر کے آل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔